Tropa Dog. Oh, sige, all good. Let's go. Joseph. Flores. Myers. Wala. Sino na ito? Si Tinyo. Grabe ka talaga, Tinyo. Wala kang sawa. 2 points. Big. To Emma. Emma, back to Big. Tuloy ka. Tuloy ka po, 3. Sana magtuloy-tuloy yan. Ayan. Flores. Ros Castillo. Ayun, si Jun. Unbelievable. Easy siya. Ipugaw, 2 points. Ayan, si Ipugaw. Kalagaw yan. Tanor. Big for 3. Wala. Rebound ni Nick. Flores. To Joseph. Padang. Ayun. Nalik kay Flores. To Joseph for 3. Wala. Alabang. Ayun si Briggs. Nasa icon. Okay. Robin Ryan. Tuloy ka Briggs. Ayun. Ayun. Back to Briggs. Briggs for 3. Wala. Rebound Nick. 2 rebounds na yan si Nick. Ayan. Flores. Ayun, sa gitna. Pagdala. Back to June. Sa gitna ulit. Ayun. Talaga ito si Ipugaw. Pangalawa na yan. Ako, baka sana ubusin mo na ngayon. Ayan. Big. Si Eman. Eman. Eman, 5. Wala. Rebound. Tinyo. Ayan. Si June. June. To Joseph. Joseph fires 2 points. 2 points. Padanga. Beautiful. O, score natin. 8-3. Loika. To Big. To Emma. Emma. Big. Ayun, sa gitna. Okay. Si Kobe. Kobe, miss. Sino nakakuha? Ayun, si Nick. Ang ganda laro ni Nick Emma. Ayun. Pinasakitin nyo. Tinyo. Right. Oh, wow. Tinyo, 2 points. Back-to-back basket by Tinyo. Ayun. Ilagay kay Eman. Eman fires. Wala rin. Rebound Joseph. Flores. Joseph. Joseph. Ayun, kitin sa ilalim. Tinyo. 2 points. Ayan. Oh, Evan! 3 points! Yeah. Ayun, ilalim Nick. Tinyo. Idun. Ayun. Kay Joseph. Joseph, okay. Wala. Nakapit mo. Bilis. Ayun. Tinyo, matas. Nakakuha rin. Brian. Loika. Loika, 2 points. Talaga si Loika. He's trying to redeem himself from last week disappointment. Ayan. June. Fires. Wala. Short. Ayun. Kobe. Si Loika. Tatakbo. Loika. Ayun. PM. Hindi naman takes. To Biggs. Biggs. Sa ilalim. Oy. Galit na naman. No basket down. Tama pa lang. Ayun. Si Tinyo. Tawagan ng foul. First foul. 99.
Personal foul. Yan lang. Sili. Oh. Nagkaroon mag-sit down. Sili. Pumasok ang bola. Ganon. Oh. Unang tira ni Loy isang free-throw. Pasok. Pangalawa. Pasok pa rin. Talaga. Wala si Loy na. Ayan. Oh. Big. Five. Wala. Hindi nakakuha. Last touch sila doon. Oh, tap tayo. Ayan na. Ako si Selby. Eman, inbound. Loika. Loika. Took over for three. Wow! Nasa ibang net. Grabe talaga si Progress. 3 points, Brian. Joseph. Orbola. Ayun, si Dalit. Si Vito, wala. Sino nakakuha? Si Vince. Oh, ni Badon. Sa set. Badon. Oh, magaling si Binasa. Intercept ni Bilda. Eman! Wala! Ang ganda naman ng layup. 2 points. Ayan na. Orbola. Tumadon. Ay! Buti lang nakuha ng Tino. Tino! Basket count. May foul pa tayo. Number 28. Time out now. 28. First foul. Then basket. 10 of the points plus bonus shot. Sige, time out tayo. Sige, back to the ball game. Ayan, cameraman natin, tahimik na tahimik. Ilang minutes kaya ang gagawin na naman ito mamaya. Oh, bonus shot. Okay, bonus shot. Tino. Ayun, completed. 3-point play. Okay. Ayan na si Loika. Loika. Big. Eman. Big. Ang ganda ng big. 5. Overshoot. Rebound early. Shoot. Alon. Back to early. Early. 5. Wala rin. Hindi mo. Pasel o parang Big again, 2 points. Wala na tayong paglagyan ng pinipin nyo. Palitan nyo na yan. Big goal! Nice shot! Unbelievable highlight kayo yan. Ayan na, ang bola. Big stick nyo na naman. Ano ka ba naman dito? Wala kang sawa. Una ako pa ng Loy for 3. Oh! 3 points. Ayan na. Pasok natin si Ray Cuevas. Ayan na. Kaloy. Tignan naman. Ryan for 3. Wala. Sino nakakuha ko? May foul tayo, holding foul. Si Loika. First foul. Oh, tayo seconds tayo. Oh, 7. Ayun. Pinasa kay Sport muna. On the fire. Pasok ko. Balik.
Sige. Sadap tayo, Dad. Ah. Ayan ha. Sige. Second quarter. Brian inbound. Vince. Ayun. Brian, kailangan mo. Foul tayo. Ang first 16. Si Badon. First foul. Rojan. Two shots for Brian. First shot. Oh, kapos. Second shot. Ayun. Pasok na. Kobe, 1 point. Ayan. Bola. Ito pantalyon. Saktor bola. Ayun. Early. Suberdin. Jansen. Ayun si pantalyon sa side. Wala. Hindi nakakuha. So, bola pa rin for 3. Wala. Ay, ito na si Pitt. Napakabilisan. Rod, kuha kayo, Rod! Naagaw. Pantalyon. Ayun, posta. Rod, kuha, Rod! Ayun, base for 3. Wala. Rebound pa doon. Badaw. Bertin to Medel. Medel pulls up. Oh! Ayun na shoot. 2 points. Medel. Ayan. Vince. To Pita. Back to Vince. Ayun si Eman. Hindi na kayo. Hindi na lang ito gusto rin. Ayun na naman si Vince. Push. Medel basket. Ayun na si Medel. Nag-iisa. 2 points. Bakit wala na ang nangyalo nito? Bakit wala number 19 dito? Wala si Nelson dito ah. Wala kailangan yung sunod na. Oh, hold it dito. Bakit ito? Oh, sige. Oh, time out. Time out tayo. Dark. Nakita. 4 na miss. Sige, tatandaan mo yan. Joseph inbound. To Nelson. Back to Joseph. Ayan. Ayun sa gitna. Emil. Emil. Oh, may foul tayo. Number 24. Kobe, first foul. Oh. Send ball. Oh. Inbound Flores. Topinho. Ayun kay Joseph. Fires. Pasok. 2 points. Oh, ayaw kong pumasok ni Ria. Bakit kaya? Number 7. Ayun kay Kobe. 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 Side step wala. Rebound ninyo. Ayun kay Medel. 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 Turn around. May foul tayo. Foul si Vince. First foul. 2 shots. Medel. Ah! First shot. Wala. Rod, yung 4 na miss mo. Okay. Second shot. Mas dagan pa ang miss kaysa tira. Ayan na. Isang na yan. 1 point. Pita. Ayan si Pit. Pit. Dala-dala ang bola. To Kobe. To Vince. Vince. Ayun. Biles. Wala. Huli. Joseph.
Foul tayo. Si Peter, number 22. First foul pick, rated foul. Ang dark. Ayan, 2 shots ulit. Oh. First shot early, wala. Oh, sabta rin ba? Pag pumasok. Ah, wala. Hindi, walang sab. Okay yan. Painit yung foot niya. Ah, yan ang spin. Ayun, Peter. Ang ganda ng Peter. Yung si Eman Puti. Tapos, ang kansal. Oh, yan ang spin nyo. Pedel. Pedel. Ayun, spin nyo. Nabitawan. Uy! Ayun! Nakuha ni Eman. Ang bilis talaga si Eman. Ayun yan. Eman. From Joseph to Nelson. Nelson. Aba, pinasok tuhod. Ayun, buti na. Hindi kasi nauna yung tuhod, kaya hindi pumasok. Birthday yata ang inuwi na. Happy birthday. Itaas yung tuhod. Araw mo ngayon. Birthday mo niya? Oh, Vince. Ah. Ayan. Vince, right. Rapid. Oh, sir. Sige, sige. Oh, sige. Double it. Okay. Pasok. Joseph. Ayan, kinig. Balik si Joseph. Joseph. Step back for three. Pasok. Ang linis naman. Padalya, 3 points. Bias, wala. Sabi ko, Milik. Yun. Flores. Coutinho. Balik kinig. Ayun. Joseph. Nick. May foul tayo. Si Brian, number 4, 2 fouls. Warning for penalty, ha? Ang dark. Okay. Yes. Ayun. Grabe ka, Pick. Peter, 2 points. Grabe si Pick. Ayan, Joseph. Right, ayun, pinasakitin nyo. Ayun, full moving. May foul tayo. Number 1. First foul, Joseph. Oh, dying seconds tayo. 35 seconds. Ayan. Loika. Ayun, kay Vince. Vince. Right. Nakalisot ang galing. Grabe ka, Vince. Mahusay mo. Joseph fires. 2 points. Oh. 2 points. 2 points. Ayan ang si Loika. Loika po 3. Talaga ako si Loika. Oh. Ang daya. Oh. Wala. Ayun. Ayan po. Nagwawakas ang second quarter. Score natin. 25. Tama yan. Ayan, Berting. Ayan si Ray. Ayun, si Berting. Balik ulit. Naagaw. Ito na si Vince. Si Vince. Vince. Ayun, dirap si Vince. Vince, 2 points. Nice pass, nice shot. Ayan. Number 22. Si Peter. Ray. Benedict. Ray. Ray. Ready. Ready. Wala. Sino nakakuha? Si Orcoda. Oh. Ayun, Ray.
Number 2. Vince. Focus na focus. Oh. Ayos pick. Peter. To Power. To Vince. Takes. Ganda ng pick. Ayun, drop pa sa baba. Wala. Wala. By number 2. Rebound ready. Ayan na. Rebound pick. Ayan na. Vince. Inbound play to Rojan, Rudy. Yeah. Rojan, Rudy. Rojan. Rojan. Kiri. Oh, bola. O yan, miss na naman. Ayan. Ayaw tumira. Ayaw bilang sala. Ayaw. Full play. Ah! Oh! Ano na yun ha? Evan. Ang ganda ng pick. Ayun. Type pa. Ready! Number 10. Ready! Focus na focus! Oh, pass ball number 10. Kuya Ares, focus na focus. Oh, 5 minutes na yan. Sus! Ang dami na. Dami na. Parang nagpapatulan ng tae. Baka abulin mo yung record na Raymond. Vince for 3. Wala. Rebound Rudy. Ayan. Pinasa kay Ray. Ayan ang magaling na kuwebas si Ray. Pinakamagaling na kuwebas yan. Pangalawa si Richard. Oh! Pangatlo si Remo. Magaling daw. Sip-sip no? Sip-sip. Sip-sip ah, sip-sip ah. Ah. Pampito, pampito. Binibilang na Raymond yan. Ito. Hoy, parang nagpapatulan ng tae. Si Rojan, ayun. Elman Pusi. Elman 3 point. Kuya Ares, parang babatulan ng tae. Oh, sige ha. Oh, tumama sa time out ng KK. Medyo kinamahan sila. Inbound Vince. Tuloy ka. Magaling ang buhok nila Eka. May kaitan pa. Oh. Kobe. Ayun si Loika. Loika kontre. Wala. Ah. JJ ball. Inbound ba doon? To Joseph. Ayan. Ayan na naman. Inaharap si Loika. Inaharap kay Joseph. Joseph for 3. Ayun. Rode, ganun magtira. Ayan, manahin nyo. Ganun, pagsunila. Vince! Live! Wala! Joseph! Ayun, paspe! Ito na, si Rudy. Rudy! Hindi na wala. Ibig natin. Ibig natin yung camera. Hindi nakita. Sorry. Hindi nakita. Walang highlight. Ayan si Eman. Ayun, Vince. Kobe sa ilalim. Kobe. Turn around shot. Wala. Uy! Sayang. Oh, inbound early. Joseph. Ayan si Carol. Mag-aanda na si Carol. Bilis na bilis. Kala ko ipapasok eh. Traveling. Traveling! Pass. Mamaya. Ready? Oh, Vince inbound. Ayan si Loika. Balik si Vince. Vince. Oh, what a move. Ang balik si Evan for 3. Oy! Ganon tumira, Rode. Ayun ang tumitira ng 3 points. Ganon. Ganon. Walang sayang. Joseph. Continue. Fires. Wala. Kuha ang lutos.
Hindi nagbabato ng tae. 3. Wala. Si Kobe Paspe. Ayun na naman si Loika. Loika Pe. Wala. Overserve. Rebound pa doon. Si Medel. Medel. 5. Wala. Track pa. Ito. Si Eman. Ang bilis yan. Eman. To Vince. To Kobe. Kobe. Walang move. Nice job. Kobe. That is the shot of the day. Grabe ka talaga, Kobe. Candidate for MVP to si Kobe. Dino, ayun sa gitna. Ang ganda ng pasa. Cut ni Medel, 2 points. Ayan. 47-40. Lamang pa rin ang JJ. James. Cross pass. Ayun si Eman. Eman. Ayun si Vince. Vince. Wala na. Loika, 2 points. Ayan, si Lulit. Ano kaya ito mo? Titira ng 3 points to? Wala, magtatapon lang ng tae yan. Kinakabahan. Ayun. Kaya ninyo. Hindi. Hindi titira yan. Magtatapon lang ng tae. Oh, ayun na si Vince. Oh, 9 seconds tayo ha. Be aware. Oh, 20 seconds. Vince. Ayun si Loika. Kobe. May meron rebound. Ayun si Loika. Hindi pa hindi. Joseph. Nice pass. Nice shot. Oh, Medel. Medel. 2 points yan. Count it. Oh. End of third quarter. There's no tomorrow. 28 inbound. Number 47. Take Kobe. Kobe. Wala. Science. Number 9. Sige. Bula, bula, bula. 3 pounds to Smith. Oh, 2 shots tayo. First shot ni Kobe, missed. Susunod. Ayun, pasok na. 1 point. Kobe. Okay, Nelson. De Flores. Flores. Pulls up. Wala. Kobe, ayun, pass the defeat. Ang galing na defeat. Wala. Buti na kuha yung oh. Miscommunication. Oh. Naagaw. Jansen. Oh. Kuha ng 4-0. Ayan na.
Missed on first shot. Lucky shot. 1 point. Second shot. Wala rin po si Frank. Wala lang kasi si Rupo. Ayun, wala. Wala. Turnover. Pass. Bola, bola. Oh, may foul tayo. Number 9, si Nick. Yung foul na si Nick. 4 fouls si Nick. Sige. Mamaya. Oh. First shot. It's good. 1 point. Oh. Second shot. On the way. And oh, sige, sakta. Okay, early. Pinasa ni early. Early. Ayun, dapat ito. Zinong. Zinong. Grabe ka na lang. Vince using the board. 2 points. Nice pass, Kobe. Ayan na. Berdin. Oh. Yan ang pakasal. Yun. Medel. Full shot. Wala. Oh. Ayun. Wala sa kanino. Kakalaban. Jansen. Jansen pa rin. Vince. Good hustle. Ayan na. Cristiano. Nawala ng bola. Ready. Oh, inbound. Si Early. 4 minutes. Berdin. Go Early. Oh, sige. Next time out tayo, ha? Early. Right. Kinakasay. Kay Evan. Ayan, 2-on-1, oh. Evan. Vince. Lumayap talaga ako sa Vince. Napakahusay. 2 points. Oh, sige. Next time tayo, ha? Oh. Dalawa tayo sa fourth quarter. Ayun. Early miss. Buti na kuha yun. Doon! Parang sakto na. Rebound pa rin yan. Rebound pa rin. Grabe. Ay, para si Kobe. Nakpo. Ayan na. Kobe. Oops, may foul na rin. Number 3. Ayan. 13 first foul. Time out. JJ. Ha? O, black down. Everything goal, stop the clock. Vince. Ayan. 9 seconds to shoot. Ayun, number 2, fire. Wala. Nakakuha. Ayun na si Vince. Wala ka na rin. Wala. Nakakuha. Ayun si number 2. Ayun. Oh, grand goal. Oh. Okay. Reset. Emma, inbound to Vince. Ayan si Vince. Oh. Kobe, Kobe. Ay, wala. Gadon. Orpona. Number 28. Oh, sige. Meron na sa'yo.
Na-injure na yung sa'yo. Uniform. Foul number 28. Dalawa na. Yan ang ano, shipping, 30 daw. Two shots na Del. Shipping. Transfer ko na lang. O, sama mo sa kanya. First shot, ako. 1 point. Di, kahit kakaroon na lang. Sa'yo mo na lang. Pag mo siguro direksyon, dadaan mo sa akin. Second shot. Pasok na Ben. Balik na naman sa pito ang kalamangan. Ben, 2 minutes. Ben, nawitawan ang bola. Bola. Nice shot. Wala, para ano, para wala nang ano. Man, may kapit pa yan. Tungkol. Kay Kaloy. Kaloy kapit. Number 28. Alik kay Loy ka. Ayun, cross pass. Kay Eman. Eman for 3. Ay! Kanina pa si Eman. Grabe. Nakaka-4 for 3-pointers na yan. Kay Eman. Ganda ng percentage ni Eman sa 3-point. Number 24. Kobe or fouls. Shot down. Sok. Unang tira ulit. Lahat na Oh. yung sentro. 62. Sabi na po doon to si Juan, yung taas. Second shot. Wala. Rebound Kobe. Ayun. Geloy ka. Geloy ka. Ayos ba yun? Kasama sa'yo. Yan. Dala-dala ang bola. Ayun. Geloy. Yes! Wala. Rebound. Geloy. Ayun. Genyo. Suruti. Tubadon. Ayun. Cross pass kay Flores. 10 seconds to shoot. Badon. Rudy. Rudy. Ayun, kailangan nabitawan. 46 seconds. 62-55, 7 points. Next week pa, ano na? Playoffs na next week na rin. Oh. Yan na. Oh. Loy. Ayun. Kobe. Kobe. Championship na. Oh. James for 3. Wala. Ayun! Naku, masyado. Too wide. Turnover. Positioning lang next week. 28 seconds. Pero, Last round na ron, di ba? ha? Last round na ron. Karon, oh, karon. Bound Fidel. Subadon. Rudy. Tawag na referee. Referee call. Bound bench. Tuloy ka. Tuloy. Tukobe for 3. Rebound Fidel. Ayun, basket. Wala lang. Ayan, tignan natin. Tignan natin. Tignan natin. Rudy.